Well, good. I'm up here, but I'm not preaching this morning. I'll be back preaching next week. But we do have good ministry for you. How many of you enjoyed last week? Were we here last week? Kind of a good word last week? I kid. Somebody say what? A great word. It's a great word. So God is good, and we always want to make sure that you are well fed. And during this time, I've just, had an opportunity to rest and just kind of recharge my own spirit. So I'm coming back like gangbusters next week, all right? Look out. I might just preach the roof off this place. This morning, I have a special treat for you. My good friend is here visiting with me, and I'm not going to let him be in the country and not come and share his gift with us. He's not a stranger to this house. He's been here. This is probably his fourth or fifth time preaching here in the last 3 years or so. But I want to take the opportunity to introduce him to those of you who are not familiar with him. Comes all the way to us from Buenos Aires, Argentina. He's a friend and partner there. He's the pastor of Casa de Dios, which is a beautiful church that my wife and I have had the privilege to minister in and meet the people. Just one of the most wonderful, excellent people, a product of his excellent leadership. He also he runs a seminary there where he's educating pastors from all across the country of Argentina, and he's such a tremendous force of influence there. I consider him the man of peace for Buenos Aires. Amen. And it is my profound pleasure to bring him back to you this morning. He's our good friend and partner in the ministry. Would you stand on your feet and let's welcome to the pulpit this morning, all the way from Buenos Aires, Dr. Enrique Roelof. Y aquí a mi lado derecho es el pastor Freddy Rivera, que va a estar traduciendo para él. Here on my right is Pastor Freddy Rivera that will be translating for him. Let's welcome him as well. God bless you. Please seated. Se pueden sentar. Muy buenos días. Good morning. Reciban el cariño de Paula, mi esposa, de nuestros 5 hijos. Please receive the love from Paula, my wife, and our 5 children. Y el esposo de nuestra hija mayor, Lisandro, un venezolano que tenemos en casa. And the husband of my oldest daughter, Lisandro, a Venezuelan that we have at home. Todo lo que dijo Pastor Ray, créanle la mitad, es un amigo, entonces le exagera un poquito. Everything that Pastor Rice said, believe it halfway. He exaggerates. He's my friend. Los amigos solemos hacer eso con los amigos. Friends do this between friends. Pero para mí es un privilegio poder estar con ustedes en esta mañana. But for me, it's a privilege to be here with you this morning. Y quiero agradecerles por haber permitido que el año pasado el Pastor Ray con la esposa estuvieran con nosotros en Argentina. And I want to thank you for letting your pastors to be with us last year in Argentina. Ha sido de tremenda bendición para nosotros. And it has been a great blessing for us. Y estamos viendo la posibilidad de que en el mes de octubre pueda estar otra vez en una conferencia con nosotros allí. And there's a possibility that in the month of October he can be with us again in a conference. Todos los años en el mes de octubre nosotros tenemos un congreso para pastores y líderes. Every year for the month of October we have a congress for the pastors and leaders. Y tratamos de exponer a los pastores y a los líderes a buenos predicadores, a buenos pastores. And we try to expose our leaders to good preachers and pastors. Así que para nosotros sería un privilegio poder tenerlos en este mes de octubre también. And for us it will be a great privilege of having them again with us in this month of October. Si se acuerdan, oren por Argentina. If you remember, please pray for Argentina. Es un país que siempre está sacudido por alguna crisis. It's a country that has been shaken by a crisis or another. Hace 3 semanas atrás tuvimos una devaluación otra vez de nuestra economía. We had a devaluation of our economics about 3 months ago. Así que 3 weeks ago. I'm sorry, 3 weeks ago. 3 semanas. Reciente. Todavía Recently. estamos sintiendo. We're still feeling it.
25% más subieron las cosas. Everything has raised up 25% more. Pero Dios está por encima de nuestra economía. But God is over our economy. La iglesia está creciendo. The church is growing, Este mes de junio específicamente, specifically this month of June. estamos orando por un espacio más grande, We are praying for bigger space, pero tenemos 1 millón de problemas, but we have 1 million problems. porque cuesta $1 millón la propiedad. The property costs $1 million. Y apenas nuestros ahorros son 4.000. And our savings is just about 4,000. Pero creemos que si es de Dios, Dios hará los milagros. But we believe it. It is of God. He will do the miraculous. Así que si se acuerdan, oren por So nosotros. if you do remember, please pray for us. Se dice que nosotros recién podemos evaluar si hemos sido buenos padres It says that we can evaluate if we have been good parents cuando vemos a nuestros hijos criar a sus hijos. when we see our children bring up their own children. ¿Cuántos abuelos y abuelas hay? How many grandparents are here? Bien, un buen congratulations. Felicidades. Ellos recién pueden evaluar si han hecho un trabajo bueno con sus hijos porque pueden ver a sus hijos criar a sus hijos. They can see if they have done a good job with their children as they see their children bring up their own children. Nosotros somos padres de 5 hijos. We are parents to 5 children. Todavía no somos abuelos. We're not grandparents yet. Los 5 hijos están con nosotros en la congregación Our 5 children are with us in the congregation. y podríamos decir que hemos hecho un trabajo bueno como padres, And we can say we did a good job as parents. pero es muy temprano para evaluarlo. But it's still too early to evaluate them. Cuando pensamos en la fe, When we think about the faith, si bien la fe es una cuestión personal, and you see faith is a personal thing. también es una cuestión generacional. And it's also a generational thing. Nosotros podríamos evaluar si hemos sido buenos cristianos We can evaluate if we have been good Christians si nuestros hijos abrazan la misma fe que nosotros hemos abrazado. if our children grasp or taking the same faith that we have. Porque en nuestra tarea pastoral llevamos 30 años. Because in our labor as pastors, we've been there for 30 years. Hemos observado que un porcentaje muy alto de hijos de cristianos We have observed that a great percentage of Christian children que se han apartado del Evangelio, that have drawn away from the gospel, muchos de ellos se apartaron por problemas en la casa. many of them have parted away because of problems in their homes. Los padres iban a la iglesia, The parents will go to church, hacían tareas en la iglesia, they will work at the church, parecían santos, they look like they were holy, pero en casa hacían todo al revés. but when they return home, they did everything opposite. Cuando los niños son pequeños, yo puedo llevarlos a la escuela bíblica. When children are small, I could take them to Sunday school. Pero cuando entran en la adolescencia y empiezan a decidir por ellos mismos, But when they grow into adolescence and they start to decide for themselves, entonces ahí ellos deciden si el Dios de sus padres les sirve o no les sirve. and that's where they decided the God of their parents will work for them or not. Cuando nosotros leemos las cartas escritas de Pablo a sus discípulos Timoteo y Tito, When we read the letters that Paul wrote to his disciple Timothy, observamos que justamente Pablo tenía una idea transgeneracional. we see that Paul had a transcendental thought, En su transgenerational. transgenerational. En la primera carta, In the first letter, Pablo le va a decir a Timoteo, Paul tells Timothy, vos perseverá en la fe. persevere in the faith. Que hoy día hayan personas que prueban el evangelio y se aparten, That today there'll be people that will test the gospel and turn away no es nada nuevo. is nothing new. A Pablo también le pasó. It happened to Paul. Algunos discípulos de Pablo también se apartaron. Some of Paul's disciples turned away. Pero Pablo le va a decir a Timoteo, But Paul tells Timothy, vos perseverá en la fe. you persevere in the Mantenete faith. firme en tus Keep convicciones. firm in your convictions. En la segunda carta, And the second letter, Pablo le va a decir a Timoteo, Paul tells Timothy,
Persevera en la sana doctrina. Persevere in the sound doctrine. Enseña la sana doctrina. Show the sound doctrine. Predica la sana doctrina. Preach the sound doctrine. Y yo creo que este es el desafío más grande que tenemos como And iglesia. I think this is the greatest challenge that we have as a church. Vivimos en una época donde hay muchas doctrinas raras dando vueltas. We live in a time where there's so many strange doctrines going around. Y hoy más que nunca las cartas del apóstol Pablo And today, more than ever, the letters of the Apostle Paul deben ser enseñadas y predicadas en nuestras should iglesias. be taught and preached in our churches. En 2 Timoteo capítulo 2, 2 Timothy chapter 2, Pablo le va a exhortar a Timoteo Paul exhorts Timothy que enseñe la sana doctrina. to show the sound doctrine. Y la pregunta que podemos hacernos, And the question that we can make to ourselves or do to ourselves, ¿cómo hacemos para enseñar la sana doctrina? how do we go about to teach the sound Y doctrine? yo creo que esta congregación ubicada en este sector de la ciudad And I believe that this congregation that is placed at this sector of the city tiene el desafío de marcar la diferencia has the challenge to mark the difference entre todas las otras congregaciones que hay, among all the other congregations de ser una iglesia con una sana doctrina, to be a church with sound doctrine, donde las personas vengan, where the people will come escuchen cada semana palabra de Dios, weekly, they will hear the word of God, sean sanadas en su interior, they will be internally sean healed, empoderadas con el Espíritu they will Santo be empowered by the Holy y puedan Ghost, salir afuera y tener victoria. and they can go out and have victory. Ser victoriosos acá adentro To be victorious in here es fácil, is easy, pero nuestra lucha verdadera está afuera. but our wrestle is out there. Entonces Pablo va a dar 3 consejos. So Paul gives 3 counsels. ¿Cuántos consejos da Pablo? How many counsels? 3. Primer consejo. The first counsel. Él nos va a decir que tenemos que crear un círculo de enseñanza y aprendizaje. He's going to say to build a circle of teaching and preaching. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Let us read the first 3 verses. You then, my child, be strengthened by the grace that is in Christ Jesus. And what you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust to faithful men who will be able to teach others also. Share in suffering as a good soldier of Christ Jesus. Este círculo de enseñanza comienza con un compromiso de esforzarnos. The circle of teaching begins with a commitment to make an effort. En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. In the Old Testament, the high priest will go into the Holy of Holies once a year. Era el único que representaba, que conectaba al pueblo con Dios. It was the only one that would connect the people with God. Pero en el Nuevo Testamento, según Apocalipsis 1:6, But in the New Testament, according to the book of Revelation, chapter 1, verse 6, Dios hizo de todos nosotros God made of all of us un reino de reyes y sacerdotes. a kingdom of kings and priests. Así que todos nosotros ahora somos responsables de conectar a las personas que no conocen a Dios con Dios. That means that all of us are responsible to connect people that don't know God with God. Entonces, si nosotros vamos a ser esos pastores que van a conectar a las personas con Dios, So if we are the people that are going to be those pastors that are going to connect the people with God, debemos ser ejemplo de aquellos que vamos a discipular. we must be an example to those which we are Y going to debemos disciple. trascender generacionalmente con el Evangelio. And we should transcend generationally with the gospel. Pero este esfuerzo no se trata de añadirle más horas a nuestro servicio, But this effort doesn't have nothing to do with adding more time to our service. sino Pablo dice que tenemos que fortalecernos en la gracia de Dios. But Paul says, let us fortify ourselves in the grace of the Lord. La realidad es que por más que nosotros nos esforcemos en nuestra propia naturaleza, The reality is, the more you put an effort in your own nature, no podemos convertir a nadie. you won't be able to convert anyone. El Evangelio es revelación. The gospel is revelation. Si el Espíritu Santo no les revela el Evangelio a las personas, If the Holy Spirit does not reveal the gospel to the people, no importa el esfuerzo que hagamos, it doesn't matter the effort no you put in. importa la inversión que hagamos en marketing de nuestro ministerio, It doesn't matter the inversion that you made to your marketing. no importa cuánto dinero invirtamos, It doesn't matter how much money you put in.
Las personas necesitan que el Espíritu Santo les revele el Evangelio. People need to be revealed by the Holy Spirit, the gospel. Hudson Taylor decía, el misionero a la India, Hudson Taylor would say, as a missionary to India, cuando trabajamos somos nosotros los que trabajamos. when we work, we are the ones that work. Cuando oramos es Dios el que trabaja. But when we pray, it's God that works. Cuando yo entiendo When I understand que el Evangelio es 100% revelación del Espíritu Santo, that the gospel is 100% revelation of the Holy entonces Spirit, voy a proyectarme generacionalmente. then I will project myself generationally. Vamos a pensar la iglesia de aquí a 20 We're años. going to think about the church from here to 20 Y years. todo lo que vamos a estar haciendo en este tiempo, And everything that we will do at this time capacitar líderes is to capacitate para leaders poder pasar las próximas generaciones. to be able to pass it on to the future generation. Fíjense que Pablo le decía a Timoteo, Take out that Paul would tell Timothy, lo que aprendiste de mí, what you have learned from me, escoge a personas choose people que sean capaces de enseñar a otras personas. that are ready to show other people. Está hablando de 4 generaciones. Talking about 4 generations. ¿Es fácil la tarea? Is the job is easy? No necesariamente. Not necessarily. Esa tarea puede contraer dolor. That word could bring pain. ¿Cuántas mamás hay en esta mañana? How many mothers are here? Ustedes recordarán que cuando tuvieron a sus hijos, Do you remember when you had your children? tuvieron dolor. You suffered pain. El dolor previo al parto, The pain prior to el dolor birth, durante el parto, pain during birth, el dolor postparto during afterbirth, y el dolor toda la vida porque los hijos siguen siendo hijos. and pain always because children will be children. Parir hijos espiritual, tener hijos espirituales To give birth to spiritual children, también contrae dolor. it also brings pain. Y Pablo le va a decir a Timoteo, And Paul tells Timothy, participa conmigo del sufrimiento. participate with me with the suffering. Yo, sin duda alguna, no hemos hablado con los pastores, pero ellos tendrán historias de hermanos y hermanas I'm pretty sure that pastors have stories of brothers and sisters que han invertido horas, tiempo, esfuerzo. that have given hours, effort. Y un día dijeron, pastor, no me congrego más. And one day they tell the pastor, I don't feel like congregating anymore. No me siento cómodo en esta iglesia. I just don't feel comfortable at this Estoy church. ofendido por esto, por lo otro, I'm por aquello. offended because of this, that, and that. Esto es parte del sufrimiento. This is part of the suffering. Uno invierte horas, You know, one puts in hours, invierte tiempo, puts in time, sacrifica horas de su propia familia sacrifices his time with his family, y apuesta a esta nueva generación. and is opposed to this new generation. Si nosotros seguimos leyendo las cartas de Pablo, If we continue to read the letters to Paul, hay un capítulo donde él empieza a nombrar, fulano de tal me abandonó. there's a chapter where he starts naming so and so El left me. otro me hizo mucho daño. The other one caused me a lot of harm. Y estamos hablando de Pablo, And we're talking about Paul, el hiper mega apóstol de toda la historia. the mega apostle of all time. ¿Cuánto más a nosotros? How much more us? Y Pablo le dice, participa conmigo de este sufrimiento. And Paul says, participate with me with this suffering. Cuando Jesús escogió a los 12 discípulos, When Jesus chose the 12 disciples, él no comenzó el primer día de su ministerio escogiendo a 12. he didn't start the first day of his ministry choosing Los 12. evangelios nos dicen que por lo menos predicó, enseñó, sanó durante 6 The meses. gospel shows us that he actually taught and preached for about 6 months. Después de 6 meses, él escogió a 12. After 6 months, he chose 12. Cuando la palabra dice que escogió, When the word of God says he chose, significa que muchos quedaron afuera. means that many were left out. La pregunta para nosotros en esta mañana, And the question is, si Jesús viniera y comenzara su ministerio hoy, if Jesus will come and start his ministry today, ¿estarías vos, estaría yo dentro de la lista de los 12? will we be in that list of the 12?
Por alguna razón Jesús escogió a estos 12 For a reason, Jesus chose these 12 y los introdujo en la experiencia más sublime que ser humano puede tener, and introduced them to the most sublime experience that a human being un can proceso de experience. 3 años de capacitación, A process of 3 years of las incapacitation, 24 horas del día con Jesús. 24 hours with Jesus. El segundo consejo que Pablo nos da The second counsel that Paul gives us es crear una cultura de esfuerzo. is to create a culture of effort. ¿Quién dijo que para marcar la diferencia como personas o como congregación Who said that to mark the difference as a person or congregation no va a requerir un esfuerzo de parte de nosotros? is not going to require an effort in our part? Si ustedes quieren que esta congregación marque la diferencia en este sector de la ciudad, If you want for this congregation to mark a difference in the sector of this van a city, tener que trabajar, you're going to have to work. van a tener que You're esforzarse, going to have to put in effort. van a tener que entrar en este círculo de aprendizaje y You're going to enseñanza have to come into the circle of teaching and y preaching. van a tener que marcar la diferencia con haciendo cosas diferentes. And you have to mark the difference by doing things differently. Si nosotros nos interiorizamos en la vida de los grandes atletas, If we look at the lives of these great athletes, ellos no llegan a la fama de la noche a la mañana. they don't come to fame from one day to the other. En 4 días más comenzará el Campeonato Mundial de Fútbol. In 4 days, it's going to be the FIFA, the championship Son in football. 32 equipos representando a 32 naciones It's going to be 32 teams representing 32 que different van a countries tratar de ganar esa copa. trying to win that cup. Cada seleccionado tiene por lo menos 23 jugadores Everyone that has been selected has at least 23 que players, representan los mejores jugadores de su país. which represent the best players of their country. Pero esos jugadores hicieron historia para llegar a ese lugar. But those players, they made a history to get there. Fíjense que Usain Bolt, el jamaiquino, Usain Bolt, the Jamaican, ostenta Usain el Bolt. título de el mejor corredor de 100 metros. he obtains the title of the best runner for 100 meters. 9.77 segundos. 9.77 seconds. Si yo corriera 100 metros, If I would run 100 meters, posiblemente necesitaría un tercer pulmón. I would probably need a third lung. Pero este hombre todos los días But this man every day sale a correr. goes out to run. Todos los días hace pilates. Every day he does Pilates. Todos los días va al gimnasio. Every day he goes to the gym. Todos los días cuida su dieta, lo que ingresa en su cuerpo. Every day he takes care of his diet. He's very careful. Hace 13 años que tiene el mismo mentor. It's been 13 years and he has the same Un mentor. hombre que le ha conducido en su vida deportiva. A man that has conducted in his life of sports. Ahora, si estos hombres que en el mundo secular necesitan de mentores, Now, if these men in the secular world needs a mentor, ¿cuánto más nosotros los cristianos? how much more us, the Christians? Muchas veces nosotros creemos que somos llaneros solitarios. You know, many times we feel like we're the Lone Rangers. Que una vez que me convierto yo puedo por mis propios medios salir adelante. That once I convert, now I can do things by myself. Por eso Dios ha dado la iglesia, el cuerpo. That's why God has given the church the Porque body. hay hombres y mujeres que ya han corrido la carrera antes que Because nosotros. there's men and women that have run this race before Que us. ya han superado tormentas. They have been victorious Que over han sobrevivido, storms. han sobrevivido a situaciones difíciles en la vida. And they have lived through difficult times in Pero their han lives. perseverado en la fe. But they have persevered in the faith. Esas personas tienen que ser mis referentes. You know, those people needs to be my reference. Tengo que hablar con esas I need to personas. speak with them. ¿Cómo hiciste para superar la muerte de un hijo? I mean, how did you do to overcome the death of a child? ¿Cómo te reconstruiste después de un divorcio? I mean, how you were able to reconstruct your life after a ¿Cómo te divorce? superaste
después de esa quiebra económica que tuviste? How were you able to overcome with that financial distress? ¿Cómo mantuviste la fe en tiempos difíciles? How did you keep the faith in times of Estos son difficulty? nuestros You mentores. see, these are our mentors. Son nuestros hermanos y hermanas There's mayores our en el reino brothers and sisters, older brothers and sisters que in me the pueden kingdom ayudar a evitar montones de dolores de that can cabeza. help me to prevent many headaches. En el capítulo 2, versículos 4 al 7, In Pablo va a chapter 2, decir, verse 4 through 7, Paul says, "No soldier gets entangled in civilian pursuits, since its aim is to please the one who enlisted him. An athlete is not crowned unless he competes according to the rules. It is the hard-working farmer who ought to have the first share of the crops. Think over what I say, for the Lord will give you understanding in everything." me encanta cómo termina esta porción. I love how this portion ends. Piensa sobre estas cosas Think about these things. y Dios te va a dar más entendimiento, una mayor revelación. And God will give you more understanding, a bigger revelation. En otras palabras, después del mensaje de esta mañana, In other words, after this morning's message, toma esta porción de la palabra, take this portion of the word, regresa a tu casa return to your home, y sigue meditando los próximos días. and continue to meditate on the next Y days. Dios te va a dar mayor revelación de lo que has recibido en esta And mañana. God's going to give you a bigger revelation of what you have received this Si morning. nosotros queremos ser seguidores de Jesús If we want to be followers of y Jesus discípulos comprometidos y de excelencia, and committed disciples of excellence, tenemos que saber lo que significa ser un soldado. we need to understand and know what it means to be a soldier. Debemos saber que la lucha presente no solamente es espiritual. We need to know that our present fight, is not only spiritual. Es verdad que Satanás es nuestro enemigo, It's true that Satan is our enemy, pero tenemos un enemigo más grande y peor todavía que Satanás. but we have a greater enemy than Satan himself. Somos nosotros mismos. It's I, middle letter of pride. Nosotros luchamos todos los días We wrestle every day con nuestra naturaleza caída. with our fallen nature. Nos cuesta levantarnos temprano para orar. I mean, we have a hard time to get up early to pray. Nos cuesta separar tiempo para leer la We palabra. have a hard time to take out time to read the word. Nos cuesta congregarnos con regularidad. We have a hard time to regularly congregate. Todo nos cuesta. Everything is hard. Y después pretendemos tener una vida cristiana victoriosa. And we pretend to have a victorious Christian life Cuando no hemos vencido a nuestro propio enemigo que somos nosotros. when we haven't even overcome our own enemy ourselves. En el mundo de los deportes In the world of sports, no se puede hacer trampas. you cannot do trickery. No puedes usar fármacos, You cannot use drugs. drugs. Si no recordemos el Mundial del año 90 con Maradona cuando lo sacaron, Remember in the 1990 when Maradona, he was taken out, estaba haciendo trampa he was doing trickery, y quedó afuera. and they took him out. Y perdimos ese Mundial. And we lost that championship. Si en el mundo de los deportes no se puede hacer trampa, If in the world of sports you can't do trickery, Pablo nos está diciendo que en el mundo espiritual menos todavía. Paul is telling us that in the spiritual world, even less. Yo no puedo pretender crecer a una nueva dimensión espiritual I cannot pretend to grow in a new spiritual dimension queriendo tomar un atajo. wanting to take a shortcut. Es imposible. It's impossible. En la escuela del espíritu yo no puedo pasar a cuarto grado In the school of the spirit, I can go to the 4th grade si no apruebo tercero. if I don't approve of the 3rd grade. Y hay cristianos que pasan toda la vida en tercero And there's Christians that are always in their lives in the 3rd grade y nunca pueden pasar al próximo nivel and can never go to the next grade porque no quieren pagar el precio. because they don't want to pay the price. En el mundo, en la escuela del espíritu, In the school of the spirit, por si no lo sabías, if you did not know, o para recordarnos en esta or to mañana, remind you this morning, lo único que Dios nos regala the only thing that God gives us es la salvación. is salvation.
La salvación es 100% gratis. Salvation is 100% free. Jesús pagó todo allí en la cruz por vos y por Jesus mí. paid it all at the cross for you and for me. Ahora, si yo quiero autoridad, quiero unción, Now, if I want authority, if I want anointing, tengo que pagar el precio. I have to pay the price. No hay unción, no hay autoridad. There's no anointing or authority Si yo no estoy dispuesto a buscar de Dios, if I'm not willing to seek for si God. no estoy dispuesto a tomarme tiempo para orar, If I'm not willing to take time out to pray. si no tomo la Biblia como mi libro de cabecera, If I don't take the word of God as my main book, lo leo, lo medito, lo I practico read it, I meditate, and I practice it, y tomo control de mi vieja and I naturaleza take control of my old nature, y me sobrepongo a mis propias debilidades. and I overcome my own weaknesses. Hay muchos cristianos que tienen buenas There's intenciones, many Christians that have good intentions, pero pasan 5 años y siguen con las buenas but intenciones. 5 years later, they're still with the good intentions. No, pastor, cuando me retire voy a empezar a servir a Dios. Oh, Pastor, don't worry. When I retire, I'm going to really seek God. Y si les pasa como les pasa a las personas retiradas en la Argentina, And if it happens to them how it happens to the people that are retired in Argentina, lo más probable es que el dinero que recibas de tu retiro most probably the money that you receive from your retirement, no te va a quedar mucho para invertir en el reino. you ain't going to have much to invert to the kingdom. Tiempo tampoco te va a quedar mucho. And you're not going to have much time left. Vas a estar de hospital en hospital. You're going to be from hospital to hospital. Citas con los médicos. Appointments from appointments. Porque este cuerpo se desgasta. Because this body Se desgasta, ¿no? Un breakdown. breaks down. Es lo natural que nos ocurre al ser humano. It's what occurs to us naturally. Por eso Dios dice, hoy es el día de salvación. That's why God says today is the day of Hoy es el salvation. tiempo para invertir tus recursos en el reino. Today is the time to go ahead and use your resources for the Hoy es el kingdom. tiempo para involucrarte y servir a Dios. This is the time to involve yourself with No God. mañana, no Not dentro de 5 tomorrow, años. not here to 5 years. No podemos seguir nosotros los cristianos con la leche espiritual We cannot continue as Christians with the spiritual milk y pretender ser cristianos victoriosos. and pretend to be victorious Christians. Tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. We have to be willing to pay the price. La salvación es gratis, Salvation is free, pero la unción y la autoridad tienen un precio. but the anointing and the authority has a Y price. Pablo le va a decir a Timoteo, And Paul's going to tell Timothy para mantener y enseñar la sana doctrina, to maintain and to teach the sound doctrine. tenemos que crear esta cultura de esfuerzo. We need to create this culture of effort. El tercer consejo que nos va a dar, The third counsel that he's going to give us, necesitamos crear un enfoque centrado en Jesús. we need to create a focus centered on Jesus. Los versículos 8 al 13, Pablo nos dice lo siguiente. Verses 8 through 13. Remember Jesus Christ, risen from the dead, the offspring of David, as preached in my gospel, for which I am suffering, bound with chains as a criminal. But the word of God is not bound. Therefore I endure everything for the sake of the elect, for they also may obtain the salvation that is in Christ Jesus with eternal glory. The saying is trustworthy, for if we have died with him, we will also live with him. Amén. If we endure, we will also reign with him. If we deny him, he also will deny us. If we are faithless, he remains faithful, for he cannot deny himself. Amén. En estos versículos Pablo apela a la memoria de su discípulo. You see, in these verses, Paul appeals to the memory of his disciples. Los seres humanos toda la vida tienen la tendencia de olvidar las cosas. You know, human beings, they have the tendency of forgetting. Por eso Pablo, Dios al pueblo de Israel le decía una y otra vez, recuerden, recuerden, That's why recuerden. God will tell the people of Israel time and time again, remember, remember, remember. Y ahora Pablo le va a decir a Timoteo, recordá. Now Paul tells Timothy, remember. Primero dice, recordá el origen de Cristo. Remember, first of all, the origin of Christ.
Jesús no es un personaje que apareció en la historia de la noche a la mañana. Jesus is not a person that just appeared in history from the night to the morning. Timoteo estaba pastoreando una iglesia en la ciudad de Éfeso, Timothy was pastoring a church in the city of Ephesus. una ciudad pagana, It was a pagan donde habían city. religiones idolátricas. There were religions that were idols. Habían algunas religiones que tenían algunos años, otros que eran recientes. And there were religions that were there for years and those that were recent. Y Pablo le decía, acordate que el Dios al cual vos servís Remember that the God that you serve tiene muchos años de historia. has a lot of years of history. A veces las personas dicen que nosotros los cristianos tenemos una fe ciega. Many people say that the faith of the Christian is a blind faith. Y yo digo, no, es mentiras. And I say, that's a lie. Yo sé en quién he creído. I know in whom I believe. Mi fe tiene por lo menos 5.000 años de My historia. faith at least has 5,000 years of history. Jesús no nació ayer. Jesus wasn't born Ni yesterday. siquiera nuestra fe comenzó hace 2.000 años con la llegada de Jesús. And our faith started 2,000 years ago with Nuestra Jesus fe arriving. comenzó con Abraham, No, our faith started with Abraham. mínimamente. Minimal. Entonces tenemos por lo menos 4 o 5.000 años de historia. At least we have 4,000 to 5,000 years of history. Así que, hermanos, le va a decir Pablo a Timoteo, So Paul tells Timothy, acordate a quién estás sirviendo. remember who you're serving. La segunda cosa le va a decir, The second thing, acordate que la palabra de Dios trasciende la situación humana. remember that the word of God transcends the human situation. Sin importar por lo que estés pasando, Pablo le va a Doesn't decir, matter what you're going through. confía en la palabra de Dios. Believe in the word of God. Trust in the word of Y God. Pablo no le está escribiendo a Timoteo desde la playa del Mediterráneo. And Paul is not writing to Timothy from the Mediterranean Sea. Le está escribiendo desde la cárcel. He's writing from the jail. Le está diciendo, no importa las circunstancias que te rodeen. It doesn't matter what circumstances are around you. Acordate que las promesas de Dios Remember that the promises of God se cumplen. are fulfilled. Los cielos y la tierra podrán pasar, Heaven and earth may pass away, pero mi palabra no regresará vacía, dijo but my word Jesús. will not return void. No permitamos que las circunstancias Don't permit that the circumstances que nos rodeen opaquen nuestra fe, that are around us will weaken our faith, que opaquen nuestra confianza en Dios. that will weaken our trust in God. Recordemos que lo que nos toca vivir Remember, while we are here to live, son circunstanciales. are circumstantial. No siempre voy a estar enfermo, I'm not always going to be sick. no siempre voy a tener un problema económico, I'm not always going to have an economical no problem. siempre voy a tener un problema con mi esposo, mi esposa, o mis hijos, mis padres. I'm not always going to have problems with my mate or my children, my Son parents. circunstanciales. They are circumstantial. Pero yo tengo que creerle que la palabra de Dios But I have to believe that the word of God es verdad y is se true. cumple. It's true and it is fulfilled. La tercera cosa que le va a decir, The third thing, acordate que trabajamos con un objetivo gloriosamente eterno. remember that we work with an objective that is gloriously eternal. Lo que nosotros estamos llamados a construir en esta vida What we are called to construct in this life, no son casas, they're not houses, no son negocios, they're not businesses, no son carreras, they're not careers, no cuentas bancarias. they're not bank accounts. Lo que estamos llamados a construir What we are called to construct es el reino de Dios aquí en la tierra. is the kingdom of God here on earth. Jesús lo dijo en el Padre Nuestro Jesus said in the Our Father, y lo ha enseñado desde un comienzo a sus discípulos. and he taught it from the beginning to his disciples. Padre nuestro que estás en los cielos, Our Father santificado sea who tu art in nombre. heaven, hallowed be thy name. Venga a nosotros tu reino. Thy kingdom come. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como Thy se echa en will los be done here on cielos. earth as it is in heaven. ¿No? Ese es el desafío de Dios para nosotros. That's the challenge of God for us. Necesitamos del carro, de la casa. We need a vehicle. We need a Sí. house. Yes.
pero no es nuestro objetivo. but it's not our objective. Nuestro objetivo en esta vida es que el reino de Dios se expanda. Our objective is for the kingdom of God to grow. Le va a decir, acordate que nuestra vida depende eternamente de Jesús. Remember that our life depends eternally on Jesus. Sea que vivamos o que muramos, Let de it be Jesús somos. we die or we live, we belong to Jesus. Sea que Jesús venga hoy o se nos caiga el techo encima, Let it be Jesus come today or the roof falls down on us. somos de Jesús, dijo We Pablo. belong to Jesus, Paul said. El diablo puede tocar tu economía, Devil might touch your finances, puede tocar tus relaciones, might touch your relationships, puede tocar tu salud, might touch your health, pero no puede tocar tu espíritu. but he cannot touch your spirit. Eso le pertenece a Dios. That belongs to God. Y Jesús nos advirtió, dijo que el ladrón vino para robar, matar y destruir. And Jesus warned us that the thief cometh to steal, to kill, and to destroy. Él puede robar nuestra economía, He can rob your puede economy. matar nuestro cuerpo, He can kill your body. puede destruir nuestras He relaciones, can destroy your relationships. pero no puede tocar nuestro But espíritu. cannot touch our spirit. Eso le pertenece a Dios. That belongs to God. Pablo le diría, escribiendo a los romanos, And Paul tells the Romans, ni lo alto, ni lo ancho, ni what's lo high, bajo, what's wide, or what's low. ni principados, ni No potestades, principalities, no powers. nada, absolutamente nada, ni Nothing, nadie absolutely nothing or nobody podrá can separarnos del amor de separate us Dios from the love of God que es en Cristo that is Jesús. in Christ Jesus. Y finalmente Pablo le va a decir, And finally, Paul tells them, acordate que Dios es fiel. remember that God is faithful. Nosotros podemos fallarles. We can fail him. Los pastores pueden fallar, Pastors fail. los ancianos pueden fallar, Elders fail. los cristianos pueden fallar, Christians fail. porque vivimos en un sistema caído, Because we live in a fallen system. pero Dios jamás nos puede fallar. But God will never fail us. Dios es el único ser del universo He's the only person in the que es universe 100% fiel. that is 100% faithful. 100% fiel. 100% Como faithful. cantábamos recién, Like we sang a el little más while ago. grande, The el greatest, más poderoso, the strongest, y nunca, nunca nos va a fallar. and never, never will fail us. Queremos afectar las generaciones por venir. We want to affect the coming generations. Tenemos que crear o introducirnos dentro de este círculo de aprendizaje y enseñanza. We need to introduce ourselves in this circle of learning and teaching. Tenemos que crear esa cultura o aceptar esa cultura de esfuerzo We need to create or accept that culture of effort y decidir de una vez y para and siempre, decide once and for all, mis ojos estarán en Cristo. my eyes will be put on Jesus. Haya tormentas, lluvias, Let there be secas, storms, let there be rains, voy a seguir a droughts. Cristo. I will follow Jesus. Como el viejo himno que hemos cantado tantas veces, Like the old hymn that we've sung so many a he time. decidido seguir a Cristo. I have decided to Aunque el follow mundo Jesus. me deje, Even though the world may leave yo me, sigo a Cristo. I follow Jesus. Yo sigo a Cristo. I follow Jesus. Quiero invitarte, ponerte de pie. I want to invite you to stand. Vamos a orar en esta mañana. Let us pray this morning. Aleluya. Hallelujah. 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 Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, te damos gracias en esta we mañana thank you this morning porque tú has sido fiel con nosotros. because you have been faithful with us. Y Señor, esta mañana entendemos a la luz de tu palabra Father, this morning we understand to the light of your que word tú nos invitas that you invite us a ser partícipes to be participants de este círculo de enseñanza y of this aprendizaje. circle of teaching and learning. Que tú nos invitas a ser partícipes de esa cultura de esfuerzo. You invite us to be part of that culture of effort, Y tú nos desafías and you challenge us a mantener nuestros ojos puestos en Cristo to Jesús, maintain, to keep our eyes on el Jesus, autor y the consumador de author nuestra and fe. consumer of our faith. Señor, como iglesia en esta mañana, Jesus, as the church this morning, asumimos ese we compromiso. take on this Y te commitment, damos gracias and we thank you por las victorias que tenemos por delante. for the victories that we are about to experience. En el nombre poderoso In de the Jesús. powerful name of Jesus. Amén. Amen.